الواحد آمين. النهاردة يا أحبائي بنودع عام 24 وبنستقبل عام جديد 25. وطبعا كل عام هو فرصة لبداية جديدة، أهم حاجة البداية. حتى بالنسبة لنا احنا كمسيحيين كل أسبوع، كل يوم حد هو اليوم الأول من الأسبوع، هو بداية جديدة. بل أكتر من كده، كل يوم في حياتنا هو بداية جديدة. بولس الرسول بعت لتلميذه تيموثاوس فبيقول له: لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. الغالبية العظمى يا أحبائي لما يكونوا عايزين ياخدوا قرارات الليلة دي كده عشان بكرة، حتى المسيحيين تلاقي كل قراراتهم مادية، مركزة في الأرض وفي المادة. ولكن نحن المسيحيين لابد أن ننظر إلى حياتنا الأبدية. وعلى كل حال مادية ولا أبدية، الكتاب المقدس بيقول: لأنكم بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. والقديس بولس الرسول بيقول: أستطيع كل شيء فين؟ في المسيح الذي يقويني. إذا كان ربنا هو محورك للعام الجديد هتنجح إذا كنت ملتزم. وإذا كنت عايز تنجز شيء في العام الجديد ربنا هينجحك. لكن إذا كان قراراتك للعام الجديد مش بتكرم ربنا ولا تمجد ربنا ولا تتوافق مع كلمة ربنا، فمش هتلاقي مساعدته، مش هيساعدك ربنا. علشان كده يا أحبائي أنا نقيت 3 قرارات ممكن ناخدهم سوا، و7 مبادئ ممكن نتأمل فيهم. القرار الأول بيحتوي على جمال الكتاب المقدس، مسرة الكتاب المقدس. المزمور الأول يقول: طوبى للرجل الذي في ناموس الرب ومسرته، وفي ناموسه يلهج ليلا ونهارا. يبقى احنا عايزين ويا بعض كده النهاردة ناخد قرار مهم قوي، وهو الكتاب المقدس. في وعد بأن حياتك هتكون مباركة، والسعادة هتجيلك، والبركة هي اللي بتحصل لك لما تعرف الله وتتأمل في كلمته. كل ما يصنعه ينجح، بيقول كده المزمور على اللي هو مين؟ إن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ربما ليس بالضرورة النجاح المادي اللي احنا مركزين فيه قوي. داود النبي في نفس المزمور بيقول إن الأشرار بينجحوا أحيانا، وكتير قوي في الاعترافات يقولوا لي فلان يا ابونا أو فلانة شريرة أو شرير، وربنا منجح حياتهم. شوفوا بكل بساطة داود النبي بيقول إيه، بيتكلم عن هذه النجاح بالطبيعة العابرة لنجاحهم. يقول إيه؟ ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. نجاح زي القش، في الآخر فوق مش هيبقوا مع الأبرار. مفتاح البركة السنة دي والحيوية الدائمة المسيحية اللي بيطلبها مننا ربنا هي في علاقتك مع الله من خلال الكتاب المقدس. وممكن قوي ان انت تعلم، وفي نفس المزمور 1 بيقول: لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. كل المزمور ده على مين؟
على الإنسان الذي في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. في إهمال عنيف مع الكتاب المقدس من الشعب المسيحي. الكتاب المقدس النهاردة الوصية الأولى أو القرار الأول اللي بناخده يا بعض هو قراية الكتاب المقدس. القرار الثاني يا أحبائي هو أن أنت تثبت نظرك على يسوع. كل الكتاب المقدس بيتمحور على يسوع. وتبص تلاقي في إنجيل متى يبتدي في الإصحاح الأول بشجرة العيلة بتاعة يسوع. وشجرة العيلة بتاعة يسوع مشجعة قوي لينا نحن الخطاة، لأن ما بين كثيرين بيذكر ناس خطاة في شجرة العيلة بتاعته. ثمار المرأة الزانية، رحاب أيضا الزانية، رعوس مؤابية مش غير يهودية، سليمان اللي حبل بيه بعلاقة زنا بين الملك داود مع بششبع. ليه الإنجيل ذكر لنا هذا؟ عشان يشجعنا نحن الخطاة. إذا كنت حاسس بأن السنة اللي فاتت كنت خاطي، ربنا النهاردة في هذه الليلة يقول لك أنت خاطي لكن أنا مستعد أستخدمك. بعيد النظر عن ماضيك، عن السنة اللي فاتت الوحشة، ومهما عملت ومهما كانت حياتك محطمة، فأنا ممكن أن أنا أستخدمك عشان تعمل شيء عظيم في حياتك. يجب أن نثبت نظرنا على يسوع. ويسوع يعني مخلص. يسوع يعني مخلص. يسوع يعني الشخص الذي يخلص شعبه من خطاياه. فعلشان كده في كل مرة ننطق باسم يسوع يجب ان انت تقول ان انا مش محتاج الى السعادة بس ولا الرضا، مع انهم ممكن ان هم يجونا، لكن الاساس انا مستعد محتاج الى الغفران. محتاج الى الغفران. والغفران بيحتاج للتوبة والاعتراف. احنا بحاجة ماسة الى هذا المخلص الذي سفك دمه على عود الصليب، لكن عشان يغفر لي خطاياي وعلشان يتحنن عليا لازم أمارس في حياتي سر التوبة والاعتراف، ولازم نسلك بحسب الروح زي ما قلنا في النقطة الأولانية. القرار الأول قراية الكتاب المقدس. القرار الثاني شعوري بأني خاطي محتاج إلى يسوع المخلص يخليني أمارس سر التوبة والاعتراف في حياتي إذا كنتش أنا مش مواظب عليهم في العام الماضي. وطبعا في بقية الحاجات، الهروب من المعاشرات الردية والصوم والعناية بإخوة الرب، كل دي العوامل التانية اللي بتيجي. يبقى أول حاجة مسرتنا في الكتاب المقدس. تاني حاجة نثبت نظرنا في المسيح يسوع اللي هو مخلص، ونطلب منه الغفران بالاعتراف والتوبة. الحاجة الثالثة يا أحبائي من القرارات اللي لازم ناخدها في العام الجديد إن احنا نحب ونثمن خليقة الله. انت ما جيتش بالصدفة على الأرض، مفيش حاجة اسمها صدفة في المسيحية، لكن أنت وكل ما حولك هو خليقة الله، وكل إنسان مخلوق على صورة الله، وكل إنسان يجب أن يعامل بكرامة واحترام وحب. قدرتك في التواصل مع الله بتديك حقيقة وتأكيد إن أنت على صورة الله. لو بتحب تتواصل على الله لأنك أنت على صورة الله. ربنا لما خلق آدم وحواء عطلهم تصريح كبير قوي، كل شجر الجنة تاكلوا منه، وبعدين أعطاهم مانع واحد بس: أما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنه عطلهم بقى العقاب: يوم أن تأكل منها موتا تموت. ربنا حذرنا من عواقب العصيان
وعواقب عدم الطاعة، وأجرة الخطية موت. كلنا عارفين الموضوع ده. فعشان كده يا حبيبي انت مش محتاج تعرف الخطية ولا الشر، انت محتاج تهرب لحياتك. ان اراد الله لك انك تعرف، ربنا ملهوش ارادة واحدة انك انت تعرف الخير بس، تهرب عن بحياتك، تبتعد عن الشر، وفي نفس الوقت تقدر كل الخيرات اللي خلقها الله ليك حواليك. إذا 3 قرارات ناخدهم النهاردة ويا بعض. القرار الأول، وربنا شاهد علينا كلنا احنا هنا اللي قاعدين، القرار الأول هو الكتاب المقدس. القرار الثاني هو طلب الغفران بسر التوبة والاعتراف. والقرار الثالث إن أنت ما تسعاش للشر، ربنا عايزك تعمل الخير، لأنه أجرة الخطية موت. وفي 7 مبادئ هقولهم بسرعة يا أحبائي. إذا كان العام الماضي كان فيه إخفاقات، كان فيه فشل في بعض الأحيان، مش دي النهاية يا أحبائي. مش الإخفاقات دي، مش ليست النهاية. سيب الماضي للماضي، سيب الماضي للماضي، وتقدم نحو الهدف اللي ربنا عمله لك. بيقول إيه قديس بولس لتلميذه للفيليبيين؟ إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. النهاردة هنصلي، قول له خلاص يا رب، كل إخفاقاتي وفشلي الروحي والجسدي وكل حاجة أنا هنساه، وهبتدي حاجة جديدة، لأن أنا عايز أتقدم. علشان كده احنا بنشجع ولادنا دايما امشوا لقدام، اتقدموا، سيبك من الماضي. وصدقوني أكبر حرب للشيطان معانا يفكرنا دايما بالماضي. النهاردة هننسى 24، هننسى كل إخفاقات 24 ونمتد إلى ما هو قدام. الحاجة التانية يا أحبائي، المبدأ التاني، إن الرب قد فدى الأشياء العتيقة بأشياء جديدة. فشوف بقى أنت، سيبك من القديم، سيبك من كسلك، سيبك إن أنت كنت سلبي، سيبك إن أنت ما كنتش بتشتغل في حقل الله. النهاردة شوف ربنا عايزك فين في السنة الجديدة دي وانضم له. لا تذكروا الأوليات والقديمات، لا تتأملوا بها، ها أنا صانع أمرا جديدا. قل له النهاردة في الصلاة، يا رب استخدمني لحاجة جديدة العام الجاي. خلاص أنا كنت كسول، أنا كنت سلبي، أنا ما كانش ليا دور. استخدمني في أي حاجة، حتى في زيارة مرضى، في تليفون لناس، في أي حاجة، ولو حاجة صغيرة أو كبيرة، استخدمني في أي شيء. ده المبدأ الثاني. المبدأ الثالث يا أحبائي، زي المال زي الوقت، والوقت زي المال محدودين، لكن صدقوني الوقت أكثر قيمة. علشان كده استثمر بحكمة وقتك، وقتك اللي بيضيع. طب اقعد كده مع نفسك النهاردة وخليك صريح، قول ضيعت قد ايه السنة اللي فاتت؟ ضيعت كم ساعة؟ كم ساعة؟ كم يوم؟ كم أسبوع؟ كم شهر؟ 52 أسبوع. كم أسبوع لو تجمع الساعات ضيعتهم؟ الوقت ثمين، وكلنا عارفين الموضوع ده، وقابلنا قصص في 24. خلي بالك، عشان كده بيقول الكتاب في المزمور: إحصاء أيامنا هكذا، علمنا فنؤتى قلب حكمة. خليك حكيم في إدارة وقتك، خليك حكيم وخليك حكيمة في إدارة وقتك. ده المبدأ الثالث. المبدأ الرابع، كل يوم تقوم هو يوم لابد أن تعبر فيه عن نعمة الله وإخلاصه. عندك 365 يوم، إياك تعتبر يوم واحد مش من ضمن 365 وتهمل نعمة الله في حياتك وشكر الله. عشان كده في مراثي أرميا يقول: إنه من إحسانات الرب
أننا لم نفنى. ما جاش اليوم اللي السنة اللي فاتت اللي احنا مشينا فيه، وفي أصدقاء كتير وأولاد كتير من ولادنا مشوا للسماء. لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة كل صباح، كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب. كل يوم خلي بالك، كل يوم تذكر أعطيها زمانا للتوبة. في سفر الرؤيا ربنا بيدي لنفسنا لو يوم، كل يوم محسوب في حياتنا. المبدأ الخامس، إن أنت لو في كل مرة هتعمل الشيء الصح والبار، وتتعامل مع الناس بنعمة ومحبة، وما تنساش إنك لك خالق يراك في كل لحظة، كل شيء هيكون على ما يرام معاك. عمل الصالح، محبة الآخر، تتعامل مع الآخرين بنعمة وهدوء وسلام، وما تنساش ربنا، ما تنساش ربنا خالص. كل شيء هيبقى كويس في حياتك. عشان كده بيقول في ميخا النبي: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، اسمعوا، وماذا يطلب منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. تصنع الرحمة، تحب الرحمة، وتصنع الحق، وتسلك متواضعا مع إلهك. المبدأ السادس، لو كان عندك قائمة السنة اللي فاتت ندمان عليها، خطايا وتعدي وسيرة ناس وتليفونات وميديا وفيديوهات، مش هنعدد. يا ريت السنة الجديدة دي تخلي ربنا فلتر. عارف يعني ايه فلتر؟ فلتر لكلامك والأفكارك. لازم ربنا كلامك يعدي على ربنا، وأفكارك تعدي على ربنا. علشان كده بيقول في المزمور: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي ووليي. علشان كده تملى أقول لأولادنا في الاعتراف: يا حبيبي قبل ما تتكلم ركز في 3 عوامل. هتقول ايه؟ الكلام اللي طالع منك ده هيعمل ايه في الإنسان اللي قدامك؟ هتقول ايه وهتقوله ازاي وهتختار ايه الكلمات؟ وبعدين هل الوقت مناسب انك تتكلم؟ وهل المكان مناسب ايضا؟ خلي بالنا لو عندنا قائمة بتندمنا ان احنا قلنا كلام جرحنا بيه ناس، قلنا كلام أدنا فيه ناس، قلنا كلام إشاعات كذبنا فيه على ناس، نخلي بالنا النهاردة ونقول له: يا رب احنا عايزينك زي الفلتر، زي ورق الترشيح، ما بين لساننا قبل ما الكلام يطلع، وما بين في عقلنا قبل ما أفكارنا تطلع. وبعدين المبدأ السابع، وده مهم قوي، إذا كان عندك ضغينة من العام الماضي. ليه احنا بنحب هنا نعمل قداس وننهي السنة ونبتدي سنة روحيا بقداس إلهي؟ أحلى صلاة، وبالتناول أحلى شيء في حياتنا كمسيحيين. علشان النهاردة لو عندنا ضغينة كل واحد فينا لحد، اسأل بس نفسك سؤال واحد: قد ايه ربنا غفر لك؟ كم مرة؟ قد ايه ربنا غفر لك يا حبيبي ويا بنتي؟ النهاردة نصلي ان ربنا يشيل لو في حاجة في قلوبنا، ضغينة ما ضد إنسان. عشان كده بولس الرسول بيقول: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. صلي لربنا النهاردة لو عندك كراهية أو ضغينة لحد، إنه ربنا يشيل ده من قلبك، وفكر قد إيه ربنا بيغفر لك وبيسامحك.
لو ما غفرناش للناس زلتهم هو مش هيغفر لنا. خلينا واضحين، هو مش كلام بيتقال وبس، دي حقائق وهتتطبق. علشان كده انتهز فرصة اليوم يا حبيبي. القائمة اللي قلتها دي ال7 حاجات دي مش شاملة، ده في حاجات كتيرة قوي في الكتاب المقدس، لكن أنا هو اخترت 7 حاجات مهمين في حياتنا. علشان كده يا ريتك بقى زي ما قلنا في أول الكلام، ومن ضمن المبادئ ومن ضمن القرارات إن احنا نتعلق ونتعمق في كلمة الله الحية الفعالة، ولإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين. Nous, dans quelques heures, nous commençons une nouvelle année 25. Chaque année est l'occasion d'un nouveau départ. Mais pas seulement chaque année, chaque dimanche, mais pas seulement chaque semaine, mais chaque jour dans notre vie, c'est un nouveau départ. Saint Paul dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est l'avenir. La grande majorité des gens ont des résolutions, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, ok, mais dehors, il y a des milliers et des milliers. Ils sont des résolutions matérielles, même parmi les chrétiens. Toutes les plupart résolutions, elles sont matérielles. Et c'est pas bien. Nous devons avoir des résolutions spirituelles. Et à toute façon, même si nous avons des résolutions matérielles, la Bible dit, Saint Jean nous dit, il parle de Christ, car sans moi, ne pouvez rien faire. Sans le Christ, tu ne peux faire rien, soit matériel ou spirituel. Et pour ça, Saint Paul, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est au centre de votre résolution de la nouvelle année qu'on commence, tu as des chances de réussir dans ta vie, spirituellement et matériellement aussi. Mais en fonction de votre engagement. Si Dieu veut que vous accomplissiez quelque chose, il va vous permettre de le faire, si cette chose est bien et bonne, et pour la gloire de Dieu toujours. Si une résolution n'honore pas, ne glorifie pas Dieu, ou n'est pas en accord avec la parole de Dieu dans la Bible, Dieu ne va pas vous aider. Ça sera une volonté humaine, sans Dieu. Et pour ça, nous avons 3 résolutions importantes. Je vais aller vite. La première, c'est les délices. Oui, les délices de la Sainte Bible. Qu'est-ce qu'il dit David au premier psaume? Voici l'homme heureux. Il aime l'enseignement du Seigneur. Il le redit jour et nuit dans son cœur. Alors la première chose qu'on devait avoir aujourd'hui ensemble, la première résolution, c'est la lecture de la Sainte Bible. Parce que nous négligeons, beaucoup de monde néglige la Sainte Bible. C'est le centre de le christianisme. La Sainte Bible, c'est Dieu qui parle avec toi, directement. Alors, le bonheur vient, c'est que vous arrive la bénédiction,
c'est ce que vous arrive lorsque vous connaissez Dieu et méditez sa parole. Dieu, si nous sommes en relation avec la parole de Dieu, Dieu vous promet la prospérité. Il dit dans le psaume 1, cet homme, lui qui lit la Bible, cet homme réussit tout ce qu'il fait. C'est la Bible. Et quelquefois, il y a des gens qui viennent, ils me disent, mais il y a des gens qui font les mal, ils prospèrent dans leur vie, sont riches, ils ont des diplômes, hauts diplômes, ils ont beaucoup d'enfants, tout ça. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit, David. Ils sont, ces gens méchants, les mauvais hommes, les mauvais êtres humains, ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Alors ne regardez pas les méchants. Ne regardez pas et dire les méchants sont prospères, alors moi, que je suis avec le Seigneur, oh, hein. Mais ils ne sont pas acceptés là-haut. C'est un passager sur la terre. La clé de prospérité durable et éternelle, c'est dans ta relation, votre relation avec Dieu. Si tu es dans la voie du juste, tu réussiras ta vie. Et il dit dans le psaume, le même psaume 1, verset 6, oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais les chemins des gens mauvais les conduisent à leur perte. Alors la première chose qu'on apprend ensemble aujourd'hui, c'est la lecture dans la Sainte Bible. La deuxième chose, on doit fixer notre regard sur le Seigneur, notre Dieu. Nous devons centrer notre vie sur Jésus. Vous voyez dans l'évangile de Saint Matthieu, le premier chapitre, il parle de l'arbre de Christ, l'arbre généalogique. Et parmi les ancêtres de Jésus, on avait Tamar. Tamar, c'est une femme adultère. Nous avons Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Nous avons Ruth. Ruth, c'est une Moabite qui n'était pas juif. Nous avons Salomon. Et Salomon a conçu par une relation d'adultère entre David et Bethsabe. Pourquoi ça? Pourquoi l'Évangile parle de ça? Pour nous encourager, nous, les êtres humains, nous, les pécheurs. Il peut nous utiliser comme il a utilisé ces gens, les ancêtres de Christ, de Dieu, les Messie, que le monde attendait à ce moment-là. Quel que soit votre passé, quelle que soit votre année dernière, l'année 24, quel que soit aussi brisé qui puisse paraître votre vie en ce moment, Dieu veut vous utiliser pour faire quelque chose de grand avec lui. Le nom de Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve son peuple. Il est le sauveur, nous n'avons pas un autre. Chaque fois dans tes prières ou tes lectures, tu prononces le mot Jésus, tu dois demander le pardon. Parce que lui seul qui peut pardonner nos péchés. Et pour ça, deuxième résolution, fixer tes regards vers Jésus le Sauveur qui pardonne. Mais le pardon a besoin de repentir et de confesser. Et pour ça, deuxième résolution,
il faut appliquer les sacrements de confession et de repentir dans ta vie pour que tu aies les pardons de ton Sauveur Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des autres choses. Comme on a dit, la lecture dans la Bible et les prières, la confession et le jeûne et les dons pour les frères des Seigneurs. Troisième résolution, apprécier la création autour de toi. Tu vas sur terre par hasard. Non. Cet univers est la création de Dieu. Et plus, vous êtes à l'image de Dieu. Chaque être humain, il est à l'image de Dieu. Alors, chaque être humain, à l'image de Dieu, devait être traité avec dignité, avec respect et avec amour. Chaque être humain. Et votre capacité à communiquer avec Dieu reflète que tu es à l'image de Dieu. Et pour ça, nous voyons à la création d'Adam et Ève que le Seigneur a donné la permission de manger de tous les arbres du jardin d'Éden. Mais il a donné une seule interdiction. Mais tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Il a donné la conséquence. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a donné un avertissement à celui qui désobéit à lui, le Seigneur. Et pour ça, la troisième chose, vous n'avez pas besoin du tout de connaître le mal. Tu n'as pas besoin d'aller à cet arbre. Le mal, il t'a demandé. Mais le Seigneur veut que tu vis dans le bien. Tu fais que du bien. Avec tout le monde, pour toi d'abord, les miens pour toi, pour ton esprit, pour ton corps, et les miens à tous ceux qui sont autour de toi. Fais des distances avec les mal. Fais des distances avec les mal. Et apprécie toutes les bonnes choses que le Seigneur a créées, a données dans notre vie. Alors, trois résolutions, la Sainte Bible. Fixez tes regards sur le Seigneur, parce que c'est lui seul qui nous pardonne, et apprécier la création autour de toi. Éloigne des mal dans la création et fais des distances entre toi et les mal, et aller vers le bien. Je vais aller vite, c'est principe important dans notre vie pour demain, dans quelques heures. La première chose, nous avions des échecs l'année dernière, sûrement. Mais nos échecs, ce n'est pas la fin. Placer les passés dans les passés, ça y est. Et continuer d'avancer vers Dieu. Les chemins qu'il t'a préparé Dieu. Aujourd'hui, quand nous prions, dis-lui, dis au Seigneur, oui Seigneur, j'avais beaucoup d'échecs l'année dernière, mais je vais m'avancer avec toi, parce que sans toi, je ne peux faire rien. Rien. Et pour ça, il dit, Saint Paul, il dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, pour remporter la paix, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La première chose, oublier l'échec de l'année dernière. Oublier complètement. Tous les jeunes là, oublier. Nous avons tous des échecs l'année dernière. Deuxième point, que le Seigneur est sur le point de racheter les vieilles choses
pour faire de nouvelles choses. Cherchez où il travaille le Seigneur et demande-lui aujourd'hui que tu travailles avec lui. Même un petit travail. Même si tu prends le téléphone pour demander les nouvelles de quelqu'un, ou visiter les malades, ou aider les pauvres, ou aider qu'il ne sait pas lire le français par exemple. Et pour ça il dit, ne pensez plus aux événements passés, voici je vais faire une chose nouvelle. Aujourd'hui, prie au Seigneur, dis-lui, je vais faire une chose nouvelle cette année, avec toi. Troisième principe, c'est l'histoire du temps. L'histoire du temps. Le temps est très précieux, très précieux. Alors, investissez bien dans ce qui compte le plus. Pour ça, il dit, enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Sois sage pour le temps, les jeunes. Soyez sages. Ne perdez pas le temps avec les portables, avec l'internet, avec tous les moyens des médias qu'on a maintenant. C'est les petits diables maintenant, dans chaque maison. Comptez ton temps. Nous avons perdu des jeunes l'année dernière. On ne sait pas. Chaque jour est compté. Chaque jour, aussi, le quatrième principe, chaque jour que vous réveillez, il faut rendre grâce à Dieu qu'il t'a donné ces jours-là. Vous avez 350 jours l'année prochaine. Refusez de considérer un seul jour comme garant. Attention. Comme il dit aussi dans les Lamentations de Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur tête. Il se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin, elle est comptée pour toi. Chaque matin, tu dois rendre grâce à Dieu. Chaque matin, tu dois penser qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui avec le Seigneur. Cinquième principe. Si tu fais que du juste, les choses justes, si tu es bon, et si tu traites les autres avec grâce, avec modestie, alors, et si tu n'oublies pas le maître, notre maître, le Christ, si tu fais ça, tout ira bien pour toi. Soyez sûr. Comme il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce qui est l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec Dieu. C'est ça qu'il demande le Seigneur. Sixième principe. Si tu as une grande liste de regrets, bien sûr nous avons des regrets. Qui n'a pas de regrets ici? Nous tous, nous avons des regrets de cette année. Qu'est-ce que tu fais pour l'année prochaine? Laisse le Seigneur servir de filtre de tout ce que tu dis et tu dis ce que tu penses. Il faut toutes tes paroles passent par Jésus comme un filtre pour purifier ce que tu dis, pour purifier ce que tu penses. Le filtre purifie les aliments. Ne dis pas n'importe quoi. Pour ça, dans la confession, quand je parle avec quelqu'un, je lui dis, quand tu parles, pense. Qu'est-ce que tu dois dire? Un seul mot peut blesser l'autre.
Un seul mot peut éloigner quelqu'un de l'église. Un seul mot. Alors pense, qu'est-ce que tu vas dire? Utilise les bons moments. Utilise aussi les bons lieux. C'est pas n'importe où on peut parler, c'est pas n'importe quand on peut parler, c'est pas n'importe avec quelle phrase, quel mot on peut parler. Mais un filtre, le filtre c'est le Christ. Dans ta langue, entre tes mots et dans ta tête, avant que les pensées sortent de ta tête. Et finalement, si tu as gardé, et c'est très important ça, la rancune cette année, posez-vous une seule question. Combien de pardons est-ce que Dieu m'a montré en Christ? Combien de fois nous a pardonné le Seigneur? Et toi, tu n'arrives pas à pardonner. Tu as des rancunes sur le cœur. Tu es chrétien. Alors aujourd'hui, si quelqu'un il a la rancune dans son cœur, qu'il demande au Seigneur d'enlever ça et de lui pardonner, comme il dit, symbole, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est le plus important ce soir. Alors, la liste est grande, mais choisis 7 seulement pour aller vite. Mais on a les trésors. Voilà notre trésor, la Sainte Bible. Il faut faire une forte relation cette nouvelle année avec le Seigneur et mets bien dans ta tête. Soit tu veux la réussite matérielle ou la réussite spirituelle, sans Dieu, on ne peut faire rien. Sans Dieu, on ne peut faire rien. À lui la gloire éternellement. Amen.